जिंदगी की दौड़ में कुछ यूं भी होना चाहिए। जिंदगी की दौड़ में कुछ यूं भी होना चाहिए, जो नहीं होता हमेशा वो भी होना चाहिए। जो नहीं होता हमेशा वो भी होना चाहिए। दिल की खातिर दोस्तों, दिल की खातिर दोस्तों, इतनी खुशी अच्छी नहीं। हंसते हंसते थक गए, कुछ देर रोना चाहिए। दिल की खातिर दोस्तों, इतनी खुशी अच्छी नहीं। हंसते हंसते थक गए, कुछ देर रोना चाहिए। और ढूंढ कर लाएं कहां से इतनी सारी खूबियां। ढूंढ कर लाएं कहां से इतनी सारी खूबियां। चूल्हा चौकी ठीक हो, सीना पे रोना चाहिए। चूल्हा चौकी ठीक हो, सीना पर रोना चाहिए। आजकल बर्गर का जमाना है। हीरे मोती धूल में माला बिखर के रह गई। हीरे मोती धूल में माला बिखर के रह गई। रात के पिछले पहर मोती पे रोना चाहिए। रात के पिछले पहर मोती पे रोना चाहिए। वक्त का साया अब उल्टे पांव है चलने लगा। हम सब उम्र के इसी हिस्से में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वक्त का साया अब उल्टे पांव है चलने लगा। इस मुसाफिर को तो घर का एक कोना चाहिए। इस मुसाफिर को तो घर का एक कोना चाहिए। देखते रहना उसे बाहर से कुछ अच्छा नहीं। देखते रहना उसे बाहर से कुछ अच्छा नहीं। बहर अगर गहरा हो, कुछ खुद को डुबोना चाहिए। और आखिरी शेर है कि जिंदगानी के झमेलों से निकलकर आओ तो। जिंदगानी के झमेलों से निकलकर आओ तो, शायरी के वास्ते कुछ वक्त होना चाहिए। और दाद भी दे देते हैं, कोई सोया हुआ मुशायरा नहीं होना चाहिए, जागता हुआ होना चाहिए। अब मैं साहिब सदर की इजाज़त से एक और पेश करना चाहता हूँ। ये पंजाबी कलाम है। चुप चुप क्यों है कुछ तां बोल, दिल दी बंद कली नू खोल। चुप चुप क्यों है कुछ तां बोल, दिल दी बंद कली नू खोल। कुछ अखियां दा पानी डोल, मिट्टी दे विच मोती रोल। कुछ अखियां दा पानी डोल, मिट्टी दे विच मोती रोल। अज इस दिल दियां गंढा खोल, ना संग दुखड़े फोल, ना संग दुखड़े फोल। बोल तेरे ने मिश्री वर्गे, देंदे ने रस घोल।
بول تیرے نے مشری ورگے دیندے نے رس گھول اے انمول خزانے سجنوں مل دینے بن مول اے انمول خزانے سجنوں مل دینے بن مول در در منگن کیوں میں جاواں در در منگن کیوں میں جاواں بھر دے تو کشکول بھر دے تو کشکول بول تیرے نے مشری ورگے دیندے نے رس گھول ہو کے پر دل ہویا کملا آجا دل دے کول آجا دل دے کول چپ چپ کیوں ہے کچھ تاں بول دل دے بند کلی نو کھول دل دے بند کلی نو کھول اب اس کے بعد میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب ریحان بشارت صاحب کو. میں ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب شب ہجراں ستاتی ہے دل دلگیر کو جب شب ہجراں ستاتی ہے دل دلگیر کو دیکھ لیتے ہیں اٹھا کر ہم تیری تصویر کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب صدر آپ کی اجازت سے سامعین کی نظر غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناسائی بہت ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناسائی بہت پھر بھی رہتا ہے ہمیں احساس تنہائی بہت. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہے اگرچہ شہر میں اپنی شناسائی بہت پھر بھی رہتا ہے ہمیں احساس تنہائی بہت. منہ چھپا کر آستی میں دیر تک روتے رہے منہ چھپا کر آستی میں دیر تک روتے رہے رات ڈھلتی چاندنی میں اس کی یاد آئی بہت. بہت شکریہ. اور شعر عرض کر رہا ہوں. قطرہ قطرہ اشک غم آنکھوں سے آخر بہہ گئے قطرہ قطرہ اشک غم آنکھوں سے آخر بہہ گئے ہم نے پلکوں کی انہیں زنجیر پہنائی بہت. بہت شکریہ. قطرہ قطرہ اشک غم آنکھوں سے آخر بہہ گئے ہم نے پلکوں کی انہیں زنجیر پہنائی بہت. وہ سحر تاریکیوں میں آج بھی رو پوش ہے وہ سحر تاریکیوں میں آج بھی رو پوش ہے جس کے غم میں کھو چکے آنکھوں کی بینائی بہت. بہت شکریہ. اور مختار سے کہ ہم نے اے ریحان اپنے ہونٹ یوں ہی سی لیے ہم نے اے ریحان اپنے ہونٹ یوں ہی سی لیے ایک ذرا سی بات پہ ہوتی ہے رسوائی بہت. بہت شکریہ. ہم نے اے ریحان اپنے ہونٹ یوں ہی سی لیے ایک ذرا سی بات پہ ہوتی ہے رسوائی بہت. ایک اور غزل کی اجازت. چھٹ جائیں یہ بادل تو کہیں دن کی خبر ہو
چھٹ جائیں یہ بادل تو کہیں دن کی خبر ہو، سمجھا ہوں جسے رات وہ ممکن ہے سحر ہو۔ بہت شکریہ۔ چھٹ جائیں یہ بادل تو کہیں دن کی خبر ہو، سمجھا ہوں جسے رات وہ ممکن ہے سحر ہو۔ ایک شخص تیرے ہجر میں 100 بار مرا ہے، ایک شخص تیرے ہجر میں 100 بار مرا ہے، ممکن ہے کہ اس بات کی تم کو نہ خبر ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک شخص تیرے ہجر میں 100 بار مرا ہے، ممکن ہے کہ اس بات کی تم کو نہ خبر ہو۔ اور شعر عرض ہے کہ سورج کی شعاؤں میں بھی آ جاتی ہے ٹھنڈک، سورج کی شعاؤں میں بھی آ جاتی ہے ٹھنڈک، جب سایہ فگن جسم پہ زلفوں کا شجر ہو۔ بہت شکریہ۔ سورج کی شعاؤں میں بھی آ جاتی ہے ٹھنڈک، جب سایہ فگن جسم پہ زلفوں کا شجر ہو۔ اور جناب صدر شعر عرض کر رہا ہوں، خود اپنے ہی ماحول سے کٹ جاتا ہے انسان، خود اپنے ہی ماحول سے کٹ جاتا ہے انسان، جب ذات کے گنبد میں نہ رکھا کوئی در ہو۔ بہت شکریہ۔ خود اپنے ہی ماحول سے کٹ جاتا ہے انسان، جب ذات کے گنبد میں نہ رکھا کوئی در ہو۔ اور مقترض ہے کہ شامل ہر ایک لفظ میں ہے جب خون جگر کا، شامل ہر ایک لفظ میں ہے جب خون جگر کا، ریحان کے اشعار میں پھر کیوں نہ اثر ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ بہت خوب۔ قدرت اللہ عدنان صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ ابھی نہیں آئے غالباً۔ اب میں دعوت کلام دوں گا ایک ایسے شاعر کو جو بڑے ہی زور آور طریقے سے اپنے کلام کا اظہار کرتے ہیں، اور پنجابی میں وہ شعر کہتے ہیں، جناب مقصود چودھری صاحب، ان کا ایک مصرع ہے، دل دلاں دے محرم ہوندے، غالباً میرے ذہن سے نکل گیا۔ تیسرا وہ دوسرا خود آ گیا۔ کہہ رہے سی کہ دل دلاں دے محرم ہوندے، بندہ رب بھی بھول جاتا ہے، بندہ رب، میں پڑھنا تو کچھ اور تھا پر انہوں نے مینوں ادھر لا دیتا ہے، کیونکہ میں جدے واسطے ہنے ہی تیاری کی، مینوں ہنے ہی پتہ لگا ہے کہ ساڈے شکور صاحب چشمے والے بھائی جڑے اج 8 سال سلاخاں دے پیچھے چلے گئے نے، وہ غازی، تے اوہی غم میرے دل سی کہ میں کچھ بولنا سی انہاں دے اوتے پاکستان دے، تے اوہ میں دوسری بار بولاں گا، اے ہن اے پہل ہو گئی کہ بندہ رب بھی بھول جاتا ہے، ریحان صاحب، پر چنگا انسان نہیں بھولدا، بندہ رب بھی بھول جاتا ہے پر چنگا انسان نہیں بھولدا، دل دلاں دے محرم ہوندے، پیار دا دتا دان نہیں بھولدا، او جیڑے بندے غیرت والے انہاں کدے احسان نہیں بھولدا، تے اپنی سانجھ نہیں بھولدی، اپنا ہان نہیں بھولدا۔ تے حمیدی صاحب، اساں تا تینوں یار نہیں بھولنا، اوے اساں تا تینوں یار نہیں بھولنا، ویکھی سانوں بھول نہ جاویں، جتھے وسیں سکھی وسیں، جتھے جاویں خیری جاویں۔ کہ کی دساں رکھاں دے جگرے، کی دساں رکھاں دے جگرے، دھپاں جر کے چھاواں دیندے، اساں ویکھے ایتھے بیلی، بیلیاں پچھے ساواں دیندے، او جنہ توڑ نبھانیاں ہون، باواں دے وچ باواں دیندے، وڈے مجھی گائیں دیندے، نکے لوگ دعائیں دیندے، رب نو راضی رکھنا ہووی، اوے رب نو راضی رکھنا ہووی، مظلوماں نال پیار وداویں، نہیں تے دوسرا ہے جڑا میں
ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਠਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਲਾ ਕੇ ਜੂਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਵਸਾਵੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਵਸਾਵੇ, ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਭੈੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਕੁਛ ਗੈਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖ ਪਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਜੈ ਫਕੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਸਭ ਅਮੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੇ ਲਹੂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਬੂਟੇ ਬੂਟੇ ਲਹੂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਅਕਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਕੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਕੀਆਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੀਆਂ, ਸੂਲਾਂ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੜੀਆਂ, ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਓ ਰੱਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ, ਰੱਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਮਕਸੂਦ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਮਕਸੂਦ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦੇ, प्यार दा दिता धान नहीं भुलदा। ये थे मकसूद चौधरी साहब। और अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब कुरैशी तनवीर अहमद साहब। उनका नाम नहीं आ सके? अच्छा चलें। अब फिर एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जिनके दो शेर मैं अर्ज़ करता हूँ। हवस का आरज़ू का ख्वाहिशों का कारखाना है, मोहब्बत का वफा का आशिकी का बस बहाना है। और एक और शेर है कि इंतहा की छा गई थी हम पे मस्ती एक दिन, अपने ही हाथों फना की अपनी हस्ती एक दिन। जनाब अंसर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। आँखों में शोखी जिसमें मस्ती बला की है, जिसमें मस्ती बला की है, तहरीर उसके माथे पे मेरी कज़ा की है। आँखों में शोखी जिसमें मस्ती बला की है, तहरीर उसके माथे पे मेरी कज़ा की है। और हिद्दत से हुस्न यार की सारा बदन जला, हिद्दत से हुस्न यार की सारा बदन जला, अब चल हवाए इश्क के गर्मी बला की है।
हिद्दत से हुस्न यार की सारा बदन जला, अब चल हवाए इश्क के गर्मी बला की है। मदहोश सा जो फिरता हूँ सहने चमन में आज, मदहोश सा जो फिरता हूँ सहने चमन में आज, मेरी नहीं ये सारी शरारत सबा की है, सबा की है। मदहोश सा जो फिरता हूँ सहने चमन में आज, मेरी नहीं ये सारी शरारत सबा की है। मेरे साहब शेर देखिए कि आशिक के जब विसाल की उनको खबर हुई, आशिक के जब विसाल की उनको खबर हुई, कहने लगे कि क्या करें मर्जी खुदा की है। आशिक के जब विसाल की उनको खबर हुई, कहने लगे कि क्या करें मर्जी खुदा की है। और क्यों कर मिलूं, कहाँ पे मिलूं, किस तरह मिलूं, क्यों कर मिलूं, कहाँ पे मिलूं, किस तरह मिलूं, चादर जो तुमने सामने तानी हया की है। और लो मैंने हार मान ली जहाँ तुमको सौंप दी, लो मैंने हार मान ली जहाँ तुमको सौंप दी, शायद यही घड़ी है जो मेरी फना की है। और इसका आखिरी शेर है कि मुझको यकीन है तुमको भी चाहत रज़ा की है, मुझको यकीन है तुमको भी चाहत रज़ा की है। मुझको यकीन है तुमको भी चाहत रज़ा की है। दोनों तरफ से शायद मसलत, दोनों तरफ से मसलहत शायद अना की है। मुझको यकीन है तुमको भी चाहत रज़ा की है, दोनों तरफ से मसलहत शायद अना की है। आँखों में शोखी जिस्म में मस्ती बला की है, तहरीर उसके माथे पे मेरी कज़ा की है। एक और भीड़ भाड़ से शोर से मुझको डर लगता है, डर लगता है। चमन का एक तन्हा सा गोशा घर लगता है। भीड़ भाड़ से शोर से मुझको डर लगता है, चमन का एक तन्हा सा गोशा घर लगता है। अव्वल जिसका नूर किया तख्लीक खुदा ने, तख्लीक खुदा ने, फिर भी जाने सबको क्यों आखिर लगता है। अव्वल जिसका नूर किया तख्लीक खुदा ने, फिर भी जाने सबको क्यों आखिर लगता है। और मंजिल गुम कर बैठे पत्थर मारने वाले, मंजिल गुम कर बैठे पत्थर मारने वाले, जो ज़ख्मों से चूर है वो राहबर लगता है। मंजिल गुम कर बैठे पत्थर मारने वाले, जो ज़ख्मों से चूर है वो राहबर लगता है। और जो बोले मंसूर खुदा तो मोमिन ठहरे, जो बोले मंसूर खुदा तो मोमिन ठहरे। और मिर्ज़ा महदी बोले काफिर लगता है, जो बोले मंसूर खुदा तो मोमिन ठहरे। और मिर्ज़ा महदी बोले काफिर लगता है। और मैंने ख़ुद को उसके बातन में खोया है, मैंने ख़ुद को उसके बातन में खोया है। रंगो रूप में मेरे वो ज़ाहिर लगता है। और रिंदों के दिल में तो झांक